Kami flower ni Mami. Pang kami ka na dyan. Sentosa. Ayan. Ayan. Pang kami dyan Sentosa. See you there. Bak ni Mother ka no ni. Oo, 1:30 to. Di Mother na nga bak 1:30 to. Sigsugol di ina. Waiting for the bus. Mga tutulog guys. Oh. Yan oh. Kami sa Vivo City ni Mother. Ayan o. Ayan. Cable car doon o. Ayan o. Cable car. Ayan. Umuulan guys. Vivo City ni Mother. Mother. Baka magsakay tikwa. Monorail. O, sige. Lakad, Mother. Gusto mo yan, di ba? Ayan. Vivo City Station. Okay. Sakay kami, guys. Okay, full na, day. Ayan, o. Bye-bye. Full na. Oo. Full na siya. Okay, umuulan. Umuulan. Yeah. What cruise ship is that? Harbor Front. Sige lang, kita-kita ka. Tanong ka na. Yeah. Flat lang kami dito. Hong Kong ko. Bantay nga talaga. Muna niya kuweba. Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. Resorts World. Oh, sige, ilakad. Kaya lang, umuulan. Managapot na talaga ni Mami. Ano eh, Sentosa. Oh, sige na, go, 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 go. Dun. Sentosa with Mother. Ayan o. Oh, saan ka dyan? Agtatudo mo kami. Madi makapantuloy dyan. Kaluban dyan. Video latan. Universal. Okay. Ayan. Video kami latan. Ang picture ni Mother. Mother. Kita kanumot ate mo. Ito na yun ni Mother. Mame. Uy, apay sa Mexikat ta. Teka na. Uy.
Sa Mexico ay gente abot. May kain mo na ka din eh. Tata, gumatang di tsokolate. Masarap to. Race party. Isa lang. Kunin mo, mami. Ay, hindi na. Hindi mo mahawakan. Mabigat. Kitingan na, Jenny. Awan ba ti-mix dan? Molds. Alam ka na dyan may isa. Kita nagparpares din alam sa bali ay ta. Jenny. Yan. Yeah. Ay, siya ko rin. Thank you so much. Ala, nag-mix sa todo. Grabe. Ay, grabe. Lakas ng ulan, men. Sa dinami-dami ng araw na uulan, ngayon pa. Nagkangot kilikili na, Mariosep. Pankanog kasi no ni Mother. Ay, Mother. Apag kita ka no ti po ni Mother. Orchideas. Okay. Anan. Madi makalikod ni Mami. Oh. DJ aja ko mati alaag ni gold. Gold digger. Oh, di ba? Dito kami sa Sentosa ni Mother. Oh. Yan. Alaag ko maji ka tayawid ko di balay mi saldak ko na mo. Mother, picture naman ka ni Sentosa na. Oh. Di ka ni. Kita tigar ata na makita ka mo't. Dalawa kami lata. Pang kami jay train nang tapang kami jay beach. Sentosa Beach. Let's go. Umpay ka kalingatan kan. Kami guys, hanggang ano lang kami kaya na ang lakas ng ulan. Ayoko rin naman tumuloy. Uwi na kami. Ay hindi. Pupunta na kaming PLQ. Vivo City muna kami kakain. Bye. Ha? Hokkien mee. Yeah. Kainan. Ayan o, rose. Wow. Rose pork ni Mother. Makita mo dagay manok ijay ni Mami? Dagay dyan, dagay nga to. Oh, dapat dyan ni nga to ni manok. Oh, manok. Dagay ni manok. Manok. Wala. Wait lang. Mount Faber. 2,000 years later. Bigla nga nagtodo, so ayan na kami. Umuwi na kami, nasa swimming pool la. Ayan. Sige. Ata ni. Crony. Kaming gumala ni Mother. Napagod na kami, uwi na. Umuulan na. Namin. Tara. Chocolate. Waiting sa Grab na namin yung Mother. Umuulan na kasi.